Okay សួស្តីអ្នកនរថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតយើងចូលដល់ Unit 6 Talking with Teachers ការនិយាយជាមួយគ្រូបង្រៀនបាទអញ្ចឹងចំណុច 6A Can we have a party Can we have a party បាទតើយើងអាចមានពិធីជប់លៀងបានដែរទេបាទណា Party ពិធីជប់លៀងបើយើងជួបជុំគ្នាញ៉ាំអីភេសជ្ជៈអីផ្សេងញ៉ាំអាហារផ្សេងណាដើម្បីជាការសប្បាយជួបជុំគ្នា Okay So look at the picture here. What are they doing? Okay, drinking, they are eating, they are sitting in a room. Okay, there are a lot of people in here, so they are friends or maybe they are family, I don't know. Okay. Guess, tell your partner. Okay. Two, where is she from? Can you guess? Và giờ mơ sọc mơ rụp riêng bộ mọt và giờ mơ phản ti ní giờ tham hay gì câu đó mình đăng á và giờ còn đăng đây tham phần tử ok thì cái đi này đang là ta còn khi là ná còn một vì nà nè và ok nè three Bopa wants to have a party at school và Bopa cái trong miền thì chụp liếng nấu salad nè và trong nó là điện bảo đó bảo Can she have a party at school? Ta nên ai bên công ty chụp điện nó là bạn để thế bà Yes or no bây giờ bà Yes she can còn no she cannot Okay Guess bà những tí smart mới bà smart mới rồi Okay không bằng đó Tell your partner bà làm một phép lại cô được bảo gì nữa bà Listen and check chứ dương nâng listen là đâu đi làm đó nè hay dương nâng check mới Connected. Yes or no nè bà ta dương nên sẽ hay dương bàn lư bà nè mà không cả lắm đấyคือbàn lư okay Yeah, Linda is coming. She's from the UK. She is visiting me soon. Wow, lucky you. Let's have a party at school. Excellent idea, Paul. Let's ask Mr. Swan. Hi, Mr. Swan. My friend is visiting me. Can we have a party at school, please? I'm sorry, Bopan. You can't have a party at school. Oh, may I bring my friend to school? Sure, you may. Don't worry, Bopa. I know where we can have a party. Yes. You can have a party at my house. Okay, bạn. Chừng này gọi là slap lời thế, ta miền cả là nhà để ở miền party at school thế. Ok, chẳng gì sai mấy, hiện tại sai mất, comment cho mọi. Chẳng ta có chụp lại cứ giờ mấy bà cứ miền cả bạn sai đời nè bà. Chẳng gì là no, no she can't, okay, she can't have a party at school. Ok bà. Ta nói dân đọc đầu tiên đó, listen again, and then put the tick. Đặtสัญญาณคลิก or across คือก็สัญญาณខ្វែងคลิกយ៉ាងម៉េចคลิកបើវាពិតវាតាមត្រូវណាបើសិនជាខ្វែងគឺវាអត់ពិតវាអត់តាមត្រូវទេណាបាទជាងឧទាហរណ៍ទី1 Linda wants to have a party បាទជាងគឺ Linda ចង់មានពិធីជប់លៀងបាទដាក់ខ្វែងដោយសារអីដោយសារតែមិន Linda ផងបាទគឺអ្នកចង់គឺសផលហើយនឹងបុប្ផាទេណាបើយើងបាទជាមើលទី2ដល់ទី5ថាតើខ្វែងឬក៏ tick បាទ tick or cross everyone Number 2, Linda is visiting support. Linda នឹងមកលេងsupport ណាបាទអូខេយើងនេះគឺជាទម្រង់ present continuous ណា is MSR បូក verb ing ហ្នឹងបាទនៅទីនេះគឺយើងសំដៅលើ short future arrangement អូខេ future arrangement គឺការរៀបរងសកម្មភាពអនាគតដែលនឹងកាត់ឡើងឆាប់ៗនេះឯណាបាទអានេះគឺទម្រង់ present continuous ក៏ប៉ុន្តែវាសំដៅលើពេលវេលាតែសំដៅពេលវេលាអនាគតកាលមកឆាប់ខាងមុខណាបាទLinda នឹងមកលេងសផលណោះបាទតើពិតឬក៏អត់ពិតយើងបាទមួយទៀតLinda is from Cambodia បាទ Linda គឺមកពីប្រទេសកម្ពុជាណាបាទអវង wants to have a party at his house អវងចង់មានពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះរបស់គាត់ណាបាទយើងណាបុប្ផា can bring Linda to school បាទបុប្ផាអាចនាំ Linda ទៅសាលាបានអូខេ
តើ tick កន្លែងណា cross កន្លែងណាខ្លះបងយើងតោះចាប់ដើមយើងនឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតឥឡូវនេះតែម្ដងបងយើង listen again now and where to tick or cross Transcript 2.6.1 Yeah, Linda is coming. She's from the UK. She is visiting me soon. Wow, lucky you. Let's have a party at school. Excellent idea, Sopal. Let's ask Mr. Sawan. Hi, Mr. Sawan. My friend is visiting me. Can we have a party at school, please? I'm sorry, Bopan. You can't have a party at school. Oh, may I bring my friend to school? Sure, you may. Don't worry, Papa. I know where we can have a party. Yes, yes, yes! You can have a party at my house! Okay បាទតោះឥឡូវអ្នកគ្នាគិតពិចារណាម្ដងទៀតឲ្យបានទី3ទីទៀតដើម្បីយកចម្លើយចុងក្រោយឲ្យច្បាស់ទៅហើយយើងមកតមកយើងមកយកចម្លើយជាមួយខ្ញុំអូខេបាទបាទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅបងយើងបាទនេះគឺយ៉ាងម៉េចទៅបាទទី2អូខេ number 2 right number 2យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអូខេ cross right អូខេ cross បាទ number 3 Lina is from Cambodia cross ផងដែរបាទ cross អូខេមានបញ្ហាតិចOkay, number 4, Awang wants to have a party at his house. Okay, tick. But Bopa Bopa can bring Linda to school. Okay, tick from there. Okay, but this is just like nó bị dữ mà. Okay, này. Cho nên bắt đầu cứ Linda một nhá, Linda một bị UK nó bị dữ mà. Hay Linda trong một lên là cái cứ lên và bột hà đó mình municipality và ok ta lấy mơ và ta tìm cái đó let's go nó không mấy người dân mình bị lưu bị người ta great yeah sorry excellent okay excellent idea và cầm đích đỏ lò nè excellent idea cầm đích đỏ lò và ta lấy mơ cái này đi nè Now you listen and repeat. Okay. Nhưng mà bà remember có gì chấm bà. Can we have a party at school? Okay. Bà. Alo dương anh đọc cho một đòn rồi đấy. Rồi. Can we have a party at school? Bà. Yes, you can. No, you can. No, you can't. Rồi còn no, you can't. Can't. Bà. Cứ chỉ là một cắt bỏ. Cannot. Nó bị mà. May I bring my friend with me? May I bring my friend with me? Yes, you may. No, you may not. Ok,នេះគឺជាសំណួរបាទសំណួរប្រើដោយ can ឬក៏ប្រើដោយ may នៅមុខเนาะតើយើងមើលគោលបំណងសួរដើម្បីអីនេះបាទអូខេបាទគឺ ask for permission បើយើងបាទសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើអ្វីមួយពីនរណាម្នាក់ណាបើយើងចឹងនៅពេលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងគិតថាវាគួរតែមានការអនុញ្ញាតពីនរណាម្នាក់យើងត្រូវប្រើសំណួរដើម្បីសុំគេណាយើងប្រើសំណួរប្រើ can ឬក៏ may បើយើងបាទចឹងcan we have a party at school តែយើងអាចមានពិធីជប់លៀងនៅសាលាបានទេនេះគឺសូមអនុញ្ញាតឃើញយើងចង់មានពិធីជប់លៀងយើងមិនមែនតែធ្វើយើងត្រូវមានការអនុញ្ញាតតែយើងអាចធ្វើបានចឹងបាទចឹងចម្លើយតបបើសិនជាយល់ព្រមគឺ yes you can បាទហ្នឹងហើយយើងឆ្លើយខ្លី you can ណាបាទ yes you can បាទ no you can't បាទនេះគឺជាចម្លើយខ្លីដែរបាទគឺជាបរិសេធណាបាទ can't គឺជាទម្រង់បរិសេធយើងបាទយើងបរិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេអូខេអញ្ចឹង may I bring my friend with me តើខ្ញុំអាចនាំមិត្តភក្តិជាមួយមកជាមួយខ្ញុំបានដែរទេបាទអញ្ចឹង bring ណាបាទ bring នាំយកជាមួយមកជាមួយណាបាទអូខេបាទបាទអញ្ចឹងបើយើងឆ្លើយតបមកវិញបើយើងព្រមថា yes you may បើមិនព្រម yes sorry no you may not អូខេចឹងបើកាលណាសួរដោយប្រើ can យើងត្រូវឆ្លើយវិញដោយប្រើ can ណាមិនថាស្របមិនថាបរិសេធទេបាទពេលបើប្រើ may ចឹងឆ្លើយមកវិញត្រូវប្រើ may មកវិញណាបាទ
nhưng mà cái nào bà sát thì đang cái thèm nọt nói nè trong này ai mê nótคือយើងអត់បងរួយខ្លីទេបាទគឺយើងទុកឲ្យវាវែងចឹងតែម្ដងណាសម្រាប់ cannot យើងបងរួយណាបើយើង contract វាទៅបើចូលគ្នាណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតសំណួរឡើងនេះទៅបាទឲ្យបាន5សំណួរមើល6សំណួរមើលបាទ can 3សំណួរមេ3សំណួរទៅគឺដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតធ្វើអ្វីមួយពីណាម្នាក់ណាបាទពីព្រោះបាទជាសជីវធម៌ណាបើយើងបាទជាសជីវធម៌ខ្ញុំធ្វើការញែកបន្តិចទៀតថា can បាទ can យើងសុំគឺបង្ហាញអារម្មណ៍ថាយើងចង់ធ្វើរឿងនឹងខ្លាំងណាស់ទទូចសុំធ្វើអ្វីមួយតែម្ដងណាបាទសុំអនុញ្ញាតនេះគឺក្នុងន័យទូចតែម្ដងបាទបង្ហាញពីអារម្មណ៍ថាយើងចង់បានខ្លាំងចង់ធ្វើខ្លាំងណាស់បាទអ្វីមួយហ្នឹងមេបង្ហាញអំពីការបន្ទន់អិយាបថបាទភាពទន់ភ្លន់បន្ថែមទៀតទន់ភ្លន់ជាង can ណាខ្ញុំប្រើមេណាបើយើងបាទទន់ភ្លន់ជាង can បាទអូខេឥឡូវយើងបើយើងសេសំណួរហើយយើងអាច comment ចូលមកអូខេឬក៏យើងអាចចុច Telegram ហ្នឹងដើម្បីឆាតមកខ្ញុំបើសិនជាគិតថាអាចខុសកន្លែងណាខ្ញុំនឹងបាទបើមានកន្លែងណាខុសខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងវិញណាអូខេយើងមើលនៅក្នុង description ឃើញ Telegram ខ្ញុំហើយអូខេបាទឥឡូវយើងមើលយើងនឹង repeat ណាបាទ listen and repeat អូខេតោះបាទ listen and repeat everyoneចាំថាតាមណា Text script 2.6.2 Can we have a party at school, please? Can we have a party at school, please? May I bring my friend with me? May I bring my friend with me? Yes, you can. Yes, you can. No, you can't. No, you can't. Yes, you may. Yes, you may. No, you may not. No, you may not. អូខេបាទដល់ចឹងអ្នកនរគ្នារៀនអានឡើងវិញឲ្យបានច្រើនដងទៅណាបាទដើម្បី start ណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះការអានឲ្យច្រើនយើងធ្វើឲ្យយើងចាំណាព្រោះយើងចាំអាចប្រើប្រាស់វាបានដែរណាបាទអាចរកឧទាហរណ៍ថ្មីបានបន្ថែមទៀតណាអូខេឥឡូវយើងមើលរូបភាពបាទ Look at the pictures and make a sentence. Can your partner guess which picture? អូខេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលបាទរូបភាពនេះតើពួកគេធ្វើអ្វីបាទណាភាពនោះបាទគឺទាំងអស់គឺនៅសាលាទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះមើលទូនេះនៅក្នុងមើលទូគ្នាបាទមើលទូអូខេចេះគាត់គិតថាចង់មើលទូអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងសុំដើម្បីទៅគាត់សុំថាចង់មើលទូណាបានអត់អញ្ចឹងហ៎បាទតើខ្ញុំអាចមើលទូបានអត់អញ្ចឹងហ៎បាទអូខេនេះញ៉ាំហ៎ឃើញហ៎ឥឡូវគាត់អាចសួរដើម្បីទៅតើខ្ញុំអាចញ៉ាំអាហារឬក៏ញ៉ាំនំក្នុងថ្នាក់បានអត់ឃើញទេតើយើងសួរដើម្បីណាបើយើងបាទនេះគេដូចជាគំនូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចគូគំនូបានអត់អញ្ចឹងអូខេបាទហ្នឹងហើយនេះអវងបាទអវងអាចនឹងសួរថាតើអ្វីដែរតើខ្ញុំអាចទៅរៀនបានអត់អញ្ចឹងទៅណាអូខេបាទឥឡូវយើងព្យាយាមបង្កើតបាទសំណួរសំការអនុញ្ញាតហ្នឹងដោយផ្អែកលើរូបភាពនេះបាទខ្ញុំបង្ហាញវិញហ្នឹងសេជាភាសាអង់គ្លេសអូខេតោះយើងប្រើ can បាន2មេបាន2ទៅណាបាទអូខេរួចហើយ comment ចូលមកបាទOkay, this is ask your teacher. Okay, Miss Mom, may I talk to someone, please? Okay, but này, okay, talk to គឺនិយាយទៅកាន់បើអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់មើលសួរឈ្មោះសិនបើនិយាយឈ្មោះសិនហើយយើងអាចសុំអាការអនុញ្ញាតតែម្ដងណាយើងអាចដាក់ឈ្មោះអ្នកដែលយើងចង់សុំមុនណាបាទអូខេហើយយើងអាចថែមពាក្យថា please បើយើងណាបាទនេះឃើញទេថែមពាក្យថា please ណាបាទខាងចុងណាថែមពាក្យ please គឺបង្ហាញអំពីភាពទន់ភ្លន់ថែមទៀតដែរយើងបាទអូខេយើងសុំណាម្នាក់ណាបាទ please ហ្នឹងសូម81ណាអូខេអញ្ចឹងអានេះបើយើងមានពេលយើង role play បាទយើងសម្ដែងតួណាបាទសម្ដែងតួជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏បងប្អូននៅផ្ទះទៅបាទយើងចា role play ណាបាទ work in small group បាទយើងធ្វើការជាដៃគូក៏បានឬក៏ជាក្រុមតូចៗនេះបាទក្រុមតូច one of you is Mr. Sawan បាទអញ្ចឹងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកអស់គ្នាណាគឺយើងដាក់តួជាអីគឺលោក Sawan ឃើញទេ ask him questions
mà chứ dương su sầm nô lục sầm này và chứ dương mình mà nét đa tôi gì lục sầm á chứ dương làm đòi vào chua lục sầm á Mr. Sầm can I go home early và cái nhé chỉ sầm nô muối ta trong ai ở tàu te chạp bạn đấy và cứ chạp te bạn đấy mà cứ tàu mình màu nhớ đấy và cái nhé chứ mình sầm nô cho đó thế và đây dương ai số lâu sầm đấy mà dương cứ chia bà dương lục sầm dương chặt tổ tha chia có cái chia nhiều là nó bà này nhiều là chứ nhưng cái thằng ta ai số lỗi tôi càng còn nó bây giờ vậy nhưng chỉ sẽ là lá này ai số ấy nhưng tôi càng còn đấy và chứ nhưng khi diêm đó vô ban cái này chán cái này lọ đấy để bà khen cứ có mì và khen mấy cứ ask for permission mà ask for permission bây giờ xong cả là nhà đó và đôi chị ấy ta trong ai ấy và ta trong ai lên ma toát và ở mùi mò mà thế cái này mà đấy can I play football for an hour okay và đang trong anh bên định đâu khỏi làm chơi bàn tế tế và cái đấy may I have a picnic under a tree okay và mình sẽ nuôi cho đó là những ai xu con bàn là xong cả nhà nó dưới và sự cấp nào bây giờ chỉ dùng từ ở bàn á và ok mình phải nhảy dương comment xu và thèm từ bây giờ chấn thằng ấy mình đi dương chọn làm lý dương bà mình phải nhảy xu và thèm đấy chấn dương nâng vào to mình đến nói cứ 6B và water festival fun ok và ok chân chung này bây giờ bà good luck see you later